Kaiser Xorzen arğın bəstəkdə telekompaniyi efir informasyon ravaqda fəlqəst qori dərğər çəvqə axşiyaq dər çavtime və zonga kənisnə vats xəşətə əməz bəzar testəylə. Xusari rıstonu nırıqqon istoriya əğatır tuq kalambun, nəbəstə məsədəstə əxsərdə sazırazmə və zavt çavtəm. Сецарт ارخاستوی نووندن ایوغد گری دیدین تسور داود خست قبات رفع مردو و قایتارت سرتر راز. یو سالداد دوه خسته پاتسخادون اونیورسیتیت بایگوم اکسپازیسی نفتراو دست فینانیس آوگوست خسته سیراک ساوتم. Abunse profesionalon berek bun nisan kenins arestad sfere kuşete prezident Gagloy Talansın zerdebine rarfe kotta ama banısan kotta zerge arajete teskomcun kustey maxenne alıvars kenere suxter. Patsaxadı serglavacı arfe festeci mazaq deu citatem ve profesiyu ixsenada iwul enemen qag ama vazık cender profesi teyseyu ve arxay deferse Respublika Xusari ristun sadeka endice emerazmet sewe. Arestaunt nere dugen zoabdettek ceren kompleks skol ثابته کلتورون ام سپارتیوون об'єкти. Президент Мабансан Котта араж тестер хай баверд ки хесенц آدم صاردغت فخوز در کنم و دون فرص реализации цевенц масштабون проекта کدونست نبسته دارتر رای رستن بندور. Аразаджи профессионалун берекбоны хедразма хитсаваде сердар джусуйт Константин Схорзахченкотта арестад архитектура ама царанатун коммуналун хедзарада ивол хоздер кушете бираст дергесе цеском дженкостете хей. Джусуйт Константин рарфакотта министрада эппет кушетен ама сенс халар котта стерен тестете не адаме энеме не пацахаде херзивеген. Очевидно, что хой кубовера на регулярности вохан на сумбу на север сумбу лежит су. Хитсауд сардар джусуйта Константин президент Нумайс Хорзахченкотта арастада министрада кушете арастада кабаза бира сецаскомджин костема аразаджи бонстан ой атсафададжи кушете банасан каненс ивандасам августем Хитсауд сардар банасан кота заргия нефси саражи сецаскомджин кост республика разматдан дартар дар оғоз ки канзан хомай. Я сам долгие годы был на этом поприще, это самая благородная профессия. Мы зада зага алкемендер. Оригинал успехов в работе республика. Довольно-таки много объектов строится. Она смог принимать в этом непосредственное участие. Так что вам огромное спасибо за вашу работу, за тот самоотверженный труд, который вы отдаете своей республике. Цескомджин костканен профессионализм ма инвестицион программа тахас кан активу خادی سنت خی پادسخادون خورزخچنرسد کندک برنزیناده اخسنات پرستیژ خاص کنه دایرکتور بیپیت اینال یک وقتاریگاده خصوصی رسونه تریториал خاص کن درسدست بیره проекта. Мы все знаем, что вы много лет уже трудитесь во благо Южной Осетии, заслужили доверие. Я от души поздравляю. Успехов вам в вашей работе. Президент Номай кадеграмодата Хорзахченерсидест арастада министрада куште Коста Сергей Пухате Инна ама Пухате Мадина. Президент Номай почетный грамота. Поздравляю вас. Карон баттن ماجوسویت کنستانتین یو خاطر فکوتا رسد کاباز کوشت تنمه بالسان کوتا نفسه کایز دارت در سکوستس کمجونه که کنزسته و می. آتسوگا گوری نبسته مسدستخ سرده سازرازم خساری رستون نخمه گردزستون اخست مشتابون خستون اگریسی. دو امین استمازه استماوگوست ایرستون ایستوری فسترцет کدیول ابوالغ در توک کالنبون. اخسرده سازرازم ما خساری رستون آدم گردزستون مینگای آرمی قاودستس کنک کنن. فلتارادون خات ودونن نبانت سفاشیستون میسی سخست کنن. سنخمه ارلو دست خساری رستون قایتارته اما ورسیاگف ستونته. کدر ولاز آفتتانر در دبست قاقنجت نومل میماریالون کمپلکس واقدرتسد فدوخ میتینگ آردمن بامبرتسته خساری رستونت سرجته اما واجته نبسته خد بارزیناد سراب بوند یو چی راولدای کود داوتس زنخوست لبوت روخسنمت سارنن.
Azart för det bästa kakanjet numel memorialun komplex rasta för docha meeting rado khater bayu kutta irestun serjete memorialu divinta sverta patsa hada serglavag för det bästa kakanjet ruhsnum sarnen sanan erbatsad bira adam. Ervelas در آوگوست بونت خوساری رستون ارمسنز دوامینستم آز خسته ساوته. آتس بونت سی و انزیان ترست اما قباتر زینا دفدل قده. کتسی راودستو خوساری رستون قاقنجته اما ورسیا گفستونته. بانسان کتا یران خاص گاگلوت آلان. Несколько суток шли тяжелейшие бои, но защитники Цхинвала не дали грузинским войскам закрепиться в городе. Осетинские бойцы и российские миротворцы удерживали позиции до подхода сил 58-й армии. Трудно представить, с какой надеждой и верой ждали в Цхинвале российскую армию. Люди, увидев танки под российскими флагами, идущие по Цхинвалу, знали, что пришло спасение. Южная Осетия будет жить. Уже на второй день повсеместно появились надписи «Спасибо, Россия». Люди хотели высказать свою благодарность России, которая спасла наш народ. Каждый в Южной Осетии знает, сколь дорогой ценой досталась победа. Южная Осетия будет помнить каждого. И пока будет жить наш народ, будут цветы у памятников защитникам Цхинвала и российским воинам, погибшим в боях за Цхинвал. Ремберт вавجتا ювز ادزمه آلوگه سارتوی دوامینستم آز آوگوست خسته چیفه مرد و دو روخستمته. Memorialun kompleksu khastun efsemar zinat fedel церт. Банасан кутта президент. Нердарта Ирун амаваресяк khastun та хатсенс расцинад серел. Сегодня осетинские воины, плечом к плечу с братьями по оружию, идут в бой за Россию. Пример героев войны 2008 года вдохновляет осетинских бойцов на подвиги. Призывает идти только вперед, сражаясь за Россию, как за свою родину. Южная Осетия гордится отвагой наших героических защитников Отечества. Верим в них и ждем их с победой. Полкомандирия Кодетадер вазоу хобартима боствоем бойденч. Полкомандирия шестый бирашу дервазоу коттаджита. Оваем бойда. Фала хашчунистам шамай хошу бунта кодеканам. نکس کردنسا من بارن کنم آبون من فتم این نستم گسکجه فسیبت در مبنتون گزون سوالت در کیس اما بیتون گاخچی خودتون نیستو دقو مقاده کنم کنات دکا خود فریشتستم یول در بشارم بون تبیرم اما یو خود دکر خود خودتون در رخ صبت Ցեգատիրստոնը պարլամենտը սարդարը խադիվեք գուտնատ ասլամբեք ցխինվալ մերցետ ֆդոխը մազատը խայդ ռայսնը նսանան վեյբանը սանկուտոզագա իրստոնը ադամ անուստամ կոդեքանձստը իրստոնը ամավարասի ակակ ֆրտը qəբատր զինատ. Мы должны сохранить эту память и передать тому поколению уже выросших детей, которые, к счастью, не застали эти кошмарные дни этой кровавой страшной войны. Уже выросло целое поколение, и оно должно знать, какой ценой дается свобода, жизнь и независимость. И осетинский народ с доблестью пережил страшные дни этой кровавой войны, испытания огнем, испытания подлостью. И сегодня народ государства Алания, наш осетинский народ с уверенностью смотрит в завтрашний день и строит мирное будущее для своих детей.
في دوخة ميتينجران خاص كتا ورسيا قباطر افسدتون سيرجي إيوانوف فتر خستون تنيارجتا خوستاري رستو ما ارسان سرولازدر اما نادمي ما آتيخ كانن سرست. Огромная благодарность вам всем за то, что вы помните о наших ребятах. Лично президенту за приглашение. Но я думаю, что нам не стоит расслабляться, потому что вы все видите, знаете, враг не спит. Надо наше поколение молодое воспитывать, чтобы оно было крепкое, здоровое, патриотическое. И чтобы всегда был мир дома. Спасибо. فده بسته قاقنج تمیماریالون کمپلکس راسمه ارم بردست فسی و دمینه ورته در سنومیران خاص کود تا پاتساخدون университет студентун совета Сардар кабулты алан. Мы помним не только страдания и потери, но и мужество и единение всего народа во имя мирного и светлого сегодняшнего дня. Вспоминая те дни, студенчество Осетии скорбит и стремится сохранить память. Мы понимаем, что важно не только помнить о трагедиях прошлого, но и делать все от нас зависящее, чтобы подобное не повторилось. Свидетельством этому служат наши ребята, которые защищают мир на земле Донбасса в специальной военной операции. Среди них студенты и выпускники Юго-Осетинского государственного университета. Сегодня, когда мы собрались, чтобы вспомнить события августа 2008 года, мы собрались с уверенностью в светлом будущем, полном понимания, взаимопомощи и созидания. مخن انما قوگو نیزناج نخمه اربای وون پانسان کد تیران خاص زنگوند افسدتون پالیتیکون эксперт. Дуэминистам аз августа хаста хаяди сагиян гагин. У этих обоих военных компаний у них один заказчик, один организатор, это Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу. Они выгодоприобретатели этих обеих войн. И на тех фотографиях будет ясно понятно, что и оружие одно и то же, и исполнители одни и те же. И здесь было много иностранных и наемников, и иностранных специалистов. И на СВО точно так же на Донбассе очень много иностранного оружия, иностранных специалистов. Американцы в свое время купили грузинское правительство, а сейчас они купили украинское правительство и Украину как инструмент. И расходуют их точно так же, как это было здесь в 2008 году. Знаете, город очень изменился, и город, и республика. Стоит отметить то, что мы когда входили в Схинвал, город горел, город был частично разрушен, и, конечно, было страшно. Но сейчас я вижу, город восстановлен, и красивый город, замечательный город. Самое главное, что в городе есть дети. Мы остановились в гостинице «Ирастон», и на площади есть фонтан. И мне очень понравилось то, что в этом фонтане сегодня днем играли дети. Они радуются жизни. И самое главное, что в городе много-много детей. И самое главное, что это дети, которые, слава богу, не знают этой войны, и хотелось бы, чтобы они никогда не знали, что это такое. Нам нужно быть всем вместе, нам нужно быть сильными, и самое главное, нам надо понимать, что за нами правда и с нами Бог. میماریالون کمپلکس راسما گومرسد اخسر دساز راسما ارتسابگت صوت فدل فوتوراف دستر بوغیت ادواردو آوگوست خست خایدی سگ و دوزاب زفتیس یک آخ دوامینستم آز ادواردن فمارتیا بینوی ناگدر نسخ ما تنگخستوی کابراز میلاتورچیسکی از رایسومای خجارت نسخکتن بدول دست ممک فجرت ادن نیشی زختون زدین شما ما نمیشد که نفت همه هاشتا نه نالفیتون گسته ما مسخکتن بدول دست مرتیا شتر چخوت زين زرينا في التروح من خلو بست فتوخ مازال خواهد راستوی آدمون اینسترومنت ارکستر آیزل اما خوز ساری رستون آدمون ارتیست بگویت وانو شغنش فدیس جنگرج تنعیر شغنش سریبا كانت عملت هو حقه نراي كل شيء رسطو هو حقه نباهي جنيفه
وتس بو ما نبسته خسنات قختارگاد و رسی مینواراد کوش تدیدین تا اما وی نکته سورتوی فیدانگنن تخت راز در بسته خواهد سرتراز سراندو امینسته ماز گرزیاغلگ مارت قخته فمارتست بیر فیدانگنک تخت کوشته دیدین تا وردرت دسته خسته رستجه قبات رای چی فمارت اپت وتس قایتارت سرت تراز تیمه دارترکن کوست زرینه مثلا اکسیراد تسخین والن خوستار نگولیناک خواهی و وقت فیدانگنک تختراز در گازارمای تریتوری لورت سر ترسد اول دیدین تسورنای ریسپوبلیکای قختاریاگاد پرزیدنت گاگلوی تالان سرغلاودای خوستاری رستون و رسی فدراسیون خسپارج مینوار خلرا دو ریسپوبلیکات دلیگاسی توانگتم سرجتا دیدین تماوی نکته سورتوی سرتل دوامین استمازف دمی استم آفگوستخ سوه و رسیاک فیدانگنج تا فتزاک در سخی مرایستوی گردیاک فاشیست کارز در صف قبات رای امخصاریمه و دونقاق قطوی خوصاری رستون آدمم مازال خواهدی شده بابره کتوی گالانت آلی گامالت بنات ارتندوا زد لیتینان دوامین استمازف مردی خستون خست کنگه و رسیاک فیدانگنج تا باتالون بسته خواهی سرای گالانت آلی کارکتیروفکا کت تارتیلیری اخست و یه پوست ننو وقتا کد بسته خواهی مگرزیک تا تنگ اخستوی و تروم نکسکیه فتسیس و از زوصف مفهمارد دیدین تاور درس استوارسی قایتار دنیز و چین و سرتل در دوامین استماز آفگوست خسته یا سر دروالده کنگه و زنگ و رسی آگافیسیر ملتای آیر وزن کود تا فیدانگنج تمسخی چی با اون کود تا وس سابر سرجت ژورنالیست اما باتالونت خستونت قاقت تاسن سفست معالاود خوصاری رستون آدم نیکو فیروخ کنزست نبست قایتار قباتر زیناد ینامول راخان درست گفتای آستاکاک سکولام دیدین تماوی نکته ور درس دست نقه و میلیسی سرماگون نسانی وجه گرد خستون تا ملت بنات در اخسر دست از رازمه آس بنات قباتر خستون تا انم سر توخ کد تو از ناج نخمم از ناگیمه توخ فماردست ایرستون کچن فرتم قبس تالان ساناق و تالان ملزگات سوسلان بسینت گایوسم پلیت تاماس مثل مازالتا دارترگون درس دست زار فنداجرای دیانه و وگ سخدود موزیم ارم بردفجه تسارت توی خوصاری رستون سابر سرجه تروخس نمته که استقاو دست سوزگز خینوالای سعود تایر وزن کنل اما سارد فنداگل کم مخصوی گرزیگ تتانک تم فدو خاکسی کرونی خادیش تا سارت قایتار تا باگات امیران جیو تازمت سبرت ویلین تا دات ویکتر اما گزات ولادیسلاو روخس نمتم از ناج نخمه سفست تاک تو خودون کود تو ایز خینوال مرباخی زنم اخسر دست از راز مخوصاری رسونت بات آدم انم سر توخ کود توی گردزیاگ لگ مرد نخمن توخ کود توی خرزف زنگ فسیوت در از دون در مودون باتست پاردات فارسمه اما نرتاس هک اوخ مرایست توی اخسنگارز صابراده سری بارزیناده مخد بارزیناده سرال توخ اربای کود تا سیب بات در تو کالگا خوصاری رسونه سبو سرگاسای آیر وزن کمن سیس و دون خشنسته گردزستون آگریسیانا خوصامت دکته اما خوصاری رسون رسوخت فیدن سرال سسر تنووندن شیر خواستا و سقایتار تروخس نمته ماروخ کنن
Схимвал мабахиза навердерце дуареси федерации Кайтар ватсамунга орден кавалер офсеттун тахак Владимир Едаминга нумаренцерт. اخسرده سازرازم فارستم августа و قبات ریف مرد آتس بناتم و ادخستون خد تخگل سخیموال سرمه آرول سنبلد گرزستون ارتیلیری نمگ سرد بایگم کنن سریمونی خاد رایستان بسته سرخلوه گاگلوی تالان. خوسری رستون باگم کتوی و رسیاق خستون تخگ ولادیمیر ادامینگان سرت میفهمار دوامین استماز آوگوست خسترستجه سرت باگم کنن سریمونی خاد رایستوی پرزیدنت گاگلوی تالان خوسری رستون و رسیای فدراسی مینوراد کشت تأخیص واد پارلمنت اما اخسناد مینورده دوامین استماز آوگوست خست مایور ولادیمیر ادامینگا و تسجگ آماندیر اما ول دفع قاقت و رسیای فنجای استم افساد دانگت کالونه یه خط تخگل زناج نم قسم بلد و سوزگ خط تخج مایور دانج بدالونه آکوت تا اتدر فلای سوزگ خط تخگای آفون رکاب کنن نبانتست اما فمارد خط تخجس خیستر خودست ایتراپیس قوه یوید قباتر و رسیاق خستون بانوسان کود تا ایران خاص پرزیدنت گاگلوی تا آلان. В эти дни памяти и скорби мы открываем памятник одному из отважных воинов России Владимиру Едаменко. Военный летчик погиб смертью храбрых. Указом президента Российской Федерации Владимиру Едаменко посмертно было присвоено звание Героя России. Впоследствии он был удостоен ордена Ватсамунга, высшей наградой Республики Южная Осетия. Наш святой долг всегда помнить о подвиге всех защитников Отечества. اخسارج خستون قباتر دیناد انوستن بازدایزن نمسناده کتری در سویت دونا گذن республикای فیدن فلترتندر بانوسان کود تا پادشاهاد سرغلوگ. Хочу поблагодарить также всех причастных к подготовке и установлению памятника Герою России Владимиру Едаменко. خوسری رستون و رسیای فدراسی خسبارج مینوار مراد گوخمیتوف در بانوسان کود تا ولادیمیر ادامینگای نفس خواستم قباتر دیناد اما نفدیسن و دست یامالتونگ در. Короткую свою жизнь он посвятил небу. Со школьной скамьи это его путь. К сожалению, жизнь очень короткая была летчика. Но, несмотря ни на что, он прошел его славно и геройски погиб. Летчика штурмовой авиации можно сравнить как с одиноким бойцом. Но не на земле, а в Пятом океане. Там, где не нагнешься, не спрячешься за бруствер окопа, не сделаешь шаг за стенку, там все открыто. Там ты видишь врага. И он до последней секунды своей жизни держал штурвал своего боевого самолета. И он нашел упокой в этом Пятом океане. И мы должны помнить и чтить память этого героя, который погиб за землю Южной Осетии, за ее будущее. بیفسته دیدین تمه وینوک تصور توی قایتار سرتل. Vladimir Edamingan yamalat fastalla verdertset و رسیه قایتار کاتچنوم اما خورزق چنرتset خوزر ایرستونه ول در پادسخاد و خورزق واتسامونگای
Республика Петрайон тацидасты мазалты знавры дзауат схимвалы ама Ленингор район тецерчте сарту дуаминесте мазы райгурензах знага чиқақатта амет сарднувунден чирхаста вце адзарт утты рухснемте. Римбердвелчте сахтует срехте скола заута кастасты хестун сауты фест эмзевгете. Нугайта адам зердл арбала ودسته ودرستجه و زاوت ساوتم. خساری رستون پاسخادون اونیورسیتیت بایگوم نفت اکسپازیسی آخم نومیمه یوسالدا دوه خستم کسی ارمنخ گندرت دوه مینسته مازه خسته اخسرده سازه بومه. رافدسته تنفته اوردرت دسته و دونسته خساری رستون خسته اما اوکراینه سرماگون دفستون اپیراتسی خادیسک افستون پالیتیکون آنالیتیک یان گاگین архивей. Равдесте ود نواز خستک پلیت یانا. В России организации Россотрудничества Капариса Хуссаджирстона Пацахадун университета Ведравдест и усалда дуа хастем. Равдест ведест Ян Гагин Хисармагунд архивай ист нефта. Хуссаджирстона Пацахадун университета нефта авдест цаве август хаст сайрак цаута. Автома хастун архайта тцард ахстета per хазерта фас хаст хастунта. Равдест фададдетте гуемекте историан голenen ama ацавга ama abun qaytartima munun bastinat bangarenen. На основе анализа таких людей, как Ян Ильич Гагин, можно понять и воспитывать в себе гражданскую гуманитарную позицию, которая позволит выявлять на ранних стадиях интерес к себе со стороны таких вот недобросовестных партнеров, которые позволят жестко этому противостоять в обществе, лично, в коллективах. Равдесте автор политикун аналитик ама гурдзистон агрессиян нхкордратен цаут хадисагия из фудормаджет ферц равдесте дуаминистам az август خسته امریکا ایگوند شتات ама ناتو خایات کیستوی سرماگوند خستون اپیراتسی دراگیگوند صوتم در آنالیتیک از دختایت سستنگاس دو خستن در ایسیو اخسکنجته انگس سناری بانسان کوتا یان گاگین. Я хотел провести некоторые параллели между двумя войнами, которые одна уже отшумела в 2008 году, а вторая сейчас еще идет, она продолжается, к сожалению, на Донбассе. И хотел провести параллели между тем, что одни и те же организаторы, одни и те же участники, одни и те же принципы и одни и те же задачи стоят перед теми, кто начинал эту войну, и эту, и ту. И хотел показать как раз активное участие, прежде всего Соединенных Штатов и их союзников из Североатлантического альянса в обеих войнах. Правда, вторая война называется СВО, специальная военная операция. Здесь путать, наверное, не стоит. Это действительно специальная военная операция сейчас. Но, тем не менее, это страшные события, потому что любая война – это страшно, это страх, это боль, это голод, это смерть. Равдестеран хаскотта Пацахадун университета ректор Тедет Вадим Уэйбан Санкотта фудуармаджетен Саньюек. Трагедия, которая имела место быть в новейшей истории Южной Осетии, когда 23 ноября 1989 года Южная Осетия подверглась военной агрессии со стороны нашего южного соседа. 19 лет мы жили в состоянии войны, разрухи. И верили мы, безусловно, в будущее, но именно август 2008 года, благодаря самоотверженности ополченцев, благодаря силовым структурам Южной Осетии, благодаря российским миротворцам и, безусловно, благодаря военной помощи Российской Федерации, народ Южной Осетии был спасен. Равдес مرباسوجتن فاداتود آفتری معان خاص کنن امخسرد سازفسته آلن و ایستوری تخیدر بازوننن و میوال دایمازییز خست ویدیو ارمجته باست تسکوت یان گاگین خستون امبال ravdest مازرتست خوسجرستون اما آبخاز من پرسنه نوست فدل ارمجتل و دونتایک او خبافته دسته گوره دانچ باتالیون با تخصن فستم. В нашем распоряжении оказался практически весь штаб нетронутый, то есть его даже не уничтожили, ничего не сделали, то есть вот они просто ушли. Мы вскрыли компьютеры, и получается, что на одном из них находились некоторые файлы, которые были посвящены планированию этой войны. И не только этой войны, не только на этой территории. Они на английском языке, на английском и грузинском.
И там как раз на этих файлах были планы вторжения и в Южной Осетии, и план вторжения в Абхазии в том числе. و میوالدای مادزیت ارمج تن وقتوی و دوم مگس که گرزستون سرماگون نسانی و جدل خایفند کود تا آبخازل سوچه اونگ در نپرسن آلغزون فادت پایداگنگه نگوله ناکوراتر تنیو و مدوه خاط نفهمنگست سفند تا آفت تا و زنر در بانسان کود تا یانگاگین آخوا دست گوری در غرصوگت ساوت خرزیزر نرادون فیلم بلد میفیره